ହନୁମାନ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଉଠେଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭରତଙ୍କ ବାଣରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଭରତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସି ଲଙ୍କାର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ପୀଡ଼ା ଉପଶମ ହେଇ ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକୁ ନେଇ ତା ସ୍ଥାନରେ ଥୋଇଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ହୋମ କରୁଛି ରାବଣ। ସେଥିରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ଔଷଧି କପିକୁଳ ନିଧି ଗଗନ ମାର୍ଗରେ କମେ ଦଶ ଦଣ୍ଡ ଲାଗି ରୁଜୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ମିଳିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ପୁର ଗମଇ ପ୍ରଖର ଗଳି ପଡ଼େ ଶ୍ରମ ଝାଳ ରଜନୀ ଭ୍ରମଣୀ କରେ କପିମଣି ସେ କାଳେ କୈକେୟୀ ବାଳ ଶୁଣିଣ ଶବଦ ହୋଇଣ ତବଦ ଭରତ ଅନ୍ତରେ ଭାଳେ ଅକ୍ଷରେ ରହିତ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଆକାଶରେ ସେହି ଚଳେ ବିଚାରିଏ ସନେ ବାଣ ସରାସନେ ବସାଇ ବିନ୍ଧନ୍ତେ ବୀର ଦେଖି ଶଙ୍କା ପାଇ ଆକାଶରେ ଥାଇ ବିଚାରେ ବାୟୁ କୁମର ନିଶ୍ଚେ ଏହି ରାମ ବହି ମନେ ତମ ମୋହର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ଲାଗୁଅଛି ଘଟ ଜଗିଛନ୍ତି ବାଟ କୋଦଣ୍ଡରେ କାଣ୍ଡ ଯୋଖି କିୟ ବା ଭରତ ରାମ ସାନ ଭ୍ରାତ ଦଶରଥ ରାଜା ବେଟା ରାଘବ ବିହୁନେ କୃଷ କରି ତନୁ ମୁଣ୍ଡେ ବହିଛନ୍ତି ଜଟା ଏହାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାସି ଯିବି ମୁହି ଖସି ନୋହୁ ମୋର ବିଘ୍ନ କର ହେମନ୍ତ ବିଚାରି ଗଗନୁ ଉତ୍ତରି ମିଳିଲା ଭୂମିରେ ବୀର ଦେଖିଣ ତ୍ୱରିତ ଆପଣେ ଭରତ ପଚାରନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ କେହୁ ଗଗନେ ବିକ୍ରମୀ ଯାଉଅଛ ଭ୍ରମୀ ପକ୍ଷ ବିନା ମହାବାହୁ ଶୁଣି ହନୁମାନ ବୋଲେ ହୋ ସୁମନ ମୁହି ପବନର ବାଳ ସେବା କରେ ନୀତି ରାମ ରଘୁପତି ଚରଣ କମଳ ତଳ ଲଙ୍କା ଅଧିକାରୀ ସୀତା ନେଲା ହରି ବାଳିକି ଶ୍ରୀରାମ ମାରି ହୋଇ ସୁଗ୍ରୀ ମେଳ ବାନ୍ଧି ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ ସୁବଳ ଗିରି ନାଗପାଶ ବ୍ରହ୍ମ ସର ଆଦି ବିନୁ ଅନେକ କଲୁ ସମର ରାବଣ ତନୁଜ ନାସିଲେ ଅନୁଜ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର ଘେନି ପୁତ୍ର ଶୋକ ଲଙ୍କାର ନାୟକ ଶକତି ମାଇଲା ସଞ୍ଚେ ଦେଇ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ପଡ଼ିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିରକ୍ଷ ପରାଏ ମଞ୍ଚେ ଔଷଧି ପାଇ ସେହି ଘେନି ମୁହି
গন্ধমাদন হই বিভূষিত কহ কি না সত অট তুম্ভে কেউ জন শুনিন ভরত ওলাই শুণত মুহি রামচন্দ্র ভাই দশরথ সুত জগতে বিদিত ককেই মোহর মাই সংসারে থাই কি এ কষ্ট ভাই কি বিহিলা মোর দৈব দেহে পঞ্চ প্রাণ ଥିଲେ কেহি পুণ এ দুঃখ সহি রহিব অপি সুধা নিধি প্রিয় ঔষধি জিউ মোহর সানুজ রাবণ কুমারী বেগে চাপধারী আসীন করন্তু রাজ শুনিয়ে উত্তর মরুত কুমর দক্ষিণ মূরতি হই মহারণ রঙ্কা প্রবেশ সে লঙ্কা পাখরে নিশঙ্কা হই জানি রঘু শিষ্য হইণ সন্তোষ বইলে অইলু বাবু যুথপতি বৃন্দ লভিণ আনন্দ বইলে তু কলু সবু শুনি ভণে হনু হেমন্ত বচনু দোষ করিছি এতেক ঔষধি ন চিহ্নি গিরি মূর্ধনি আনিলি মোর মস্তক শুনি সুখ পাই পর্বত ওলাই রখিলে বানর গণ ধন্বন্তরিଙ୍କର খোজিলে কুমର ଔଷଧି ତହି ସୁଷେଣ ଔଷଧି ଚିହ୍ନି ପତ୍ର ତହୁ ଆଣି ଶିରାରେ ଛେଚିଲେ ନେଇ ଆଣିର ନୀଳ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଗୁଡ଼ାଏ ତହି ମିଶାଇ ଘେନିର ବୈଦ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସନିଧ୍ୟ ବେନିନା ସାପୁଡ଼ା ତୋଳି ଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ନାଶ ଝଡ଼ିଲା ସେ ପ୍ରାସ ମୁଦି ଦେଲା ହୃଦ ସ୍ଥଳୀ ଭାଇ କୋଉଠି କର ଦୁଇ ଗୋଟି ଯୋଡ଼ି କଲେ ନମସ୍କାର ଦେଖି ଜଏ ଜଏ କରନ୍ତି କପିଏ ଆନନ୍ଦେ ଉଠିଲେ ବୀର ଏ ଅନ୍ତେ ତକ୍ଷଣେ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ହନୁମନ୍ତ ନେଲା ଗିରି শূন্য দৈত্য মারি গিরি রক্ষি করি আসি হেলা লঙ্কা পুরী ভণে দিন বিশি এহি রসে রসি দিন রাতি মোর যাও রাবণ রাতি চরণে পিরতি প্রতিক্ষণে মোর থাউ রাম আজ্ঞা দেলে বিভীষণে চাহি কহলঙ্কপতি হে রাবণ কাহি শুনি বিভীষণ কহে যোড়ি কর শুণ দেব যহি অছি 10 শির
सकती मारी मने विचार कला शुक्रଙ୍କ पाखକୁ अति बेगे गला चरणे पड़ी अति आकुल होई विंशकर जोड़ी युद्ध कथा कही शुणी भृगु सुत तारे दया कले सर्वजय मंत्र उपदेश देले बोलंती ए मंत्र घेनी होम कर बाहर होइब तहु रहुबर से रथे बसी न जाई कर रण न जिणिबे राम हेले नारायण शुणी से आनंद मने बेगे आसी होम करुअछि से मंत्र रे बसी मोर मंत्री तार संगतरे थिले ए सर्वभूतांत जानी से कहिले संपूर्ण होइले होम एव मंद मारी न पारिबा आउ 10 कंध जेउ परिविघ्न हेब ताहा कर शुणी राम डकाइले हनुवीर महेन्द्र दिविन्द नळ नील चाही अंगद जाम्बवकुहि आज्ञा दे बोइले बहन तुम्भे लंके पस होम करुछि रावण कर नाश राम आज्ञा पाई सिरे कर देई लंका गड़े पशिले पाचेरी देई खोजी न पाते लंका सर्वस्थान जेउठारे होम करे दशानन त्रिजटाकु हनु जाई पचारिले जाई होम स्थान से देखाई देले मंत्र तेजे तापासे न पारे पशी विस्मय होइले हनु भणे बिसी